Hi guys, mag-harvest mi og pears. Nara ang pears, layo kayo. Ito already ay. Akong bangs kay wala nagto. So mag-harvest mi og pears sa ilahang garden. Pero before that, nanguha pa siya sa iyang strawberry nga murag kadagkukuan. Ganahan kay ko ani ilahang ko ano. Orangey. Autumn tree? That's the autumn tree di ay. That's the autumn tree. Come here na, uy! Damo na diha, dalo-dalo man. So nara ang pears. Hala, ano? Why it's so dark? Nara ang pears, guys. Kanang yellow da din dagko na. The yellow one ko no. This is the one. This one is yellow man. Kababugal-bugal lang kayo. Hala, it's lata na. See? Ilabay. For the birds. This one. Kalami animal. Hello, mura siya lagi. Orgasmic na. One. Nakalami ano siya. Ginoo dagko lagi ka. They are all. Oh, see? Oh. Paana ko? Why you did not get this one? Puta diha kay mo kuana. Mo abono. Very small. Kane? No. Kane? No. Kane? Karon dagko lagi daw nga ning dagko ba? Tara oh, kuana na oh. Dagmay man uban di niya yellow no. Daaya sana. Kana magkuha ra tagigo kay ngano. Kana daw yellow day ni. Pwede na siya apil sa mohang shake. Sibog. Sa ba na oy? No, do kay yellow. Wow. This one? No. This one? Gatubang siya ng yellow. Ay, nalagpuyo din na. Wala no? Nati ay. Pagkaya na nakao na. Dako gamay. Kaya, dagan na kay kong sama din ni ay. Kahilas. Mga gisi. Sis. Mart, they're big lagi this time. Yeah, they are big. Wow, sulamit. Oh my God. Asa pa man ani, oy? Basta dagko, hala imong lobo. Kita imong lobo. Kaya pagkuha dito cucumber niya kay magsalad ko. Sina pa dili dagko oh. Dili daganan. Sakto na siguro no bali si Maki kanang chismoso. Hi Maki. Kanang duha ka yellow na. Nani din yung pears di ay kung may yellow, dili din ma brown. Sige, kuha dire be. Kay dire dapit There's more. Bugat ba? Unya na ugma na lang na uban. Tinagkaon. Magkuha. Hoy dagko lagi kabaw ka kay gagmay rin ni siya average. Daghan pa manunok diri. Hips. Muta day Dai. Wow. Tawa. So, oh my God, smells good. Guys, kaumot dai si Muti dai. Wala ka dako. Dako siya. Kasi mo talagang roses dahil humot kayo. Ay, diba? Muna siya, kalachuchi. Muna gamito na sa perfume siguro. What else? This one? Help, Maki. Ay, may lamig si Maki. Nara ang pears. Mahurot na ito ni ka-online. As in. Lang. Daginoton. Ayaw kung gagana kay kuan. Duha lang. Datos to mo, di ka kuan. Kana, okay na. Panahan jud. Panitan. Si Martin kay kauno na ni. Okay guys, nara ato ang pears. Ilahang pears na di. So, ano ito mo
malagay. Dark ka ba? Dirty-minded all that. Ting lagay. Oh, see? The lag. It's color brownies. Okay na? Yes. Piat the eye? Oh, they rock hard. No, there's a lot there. Oy. Oh. God, my God. Ganahan magugog ka ng crispy pa. Siya, kadi siya ganahan. Anong panitan na ninulay? Kaya, ang kuan. Iskuan na. Ula ginog. See? I told you. This one, oh. Or this one. I told you they're not right, but you don't listen. No, she said. She but- said. But, there are, kuan na, overripe there. Ito ganahin. Hindi pa. Hindi pa tabi. Dami man niya. Yan nice eh. Kani pa palitan mo? No? It's so crispy. Nakandin no? Like a goat ba? Dan. Adi, ingani na kada ko man harvest. Karon kay ingani na sa kadang to. I don't know why. Maybe kanang ang pollination niya. Sir, knowledgeable. Kay kuan ba margamay na pollinate siguro. Right, darling? Well, This time ba? Why this time is big? It's normally like this. yeah, they just grow big this year because there's been a lot of sun. A lot of Sunday, ay. It's like goodies. Wow. It's like goldies. I know. I'll tell you what she said. British na yung kayo, di na yung mada. Martin say? I asked him, what's that one? So he said,